Hello bro! Hi. Kamusta po? Okay naman. Hello. Ano, resibo. Ayun na lang yung pirmahan na. Mas pinili ko kayo sa ano ha, Super Junior and Twice ha. Ang lakas nyo sa akin ha. Oo. Nagsabay-sabay kasi di ba? Yung tatlong concert. Oo. So kayo yung top of the list. Thank you. Super Junior tsaka Twice kami. Ay, really ha. Totoo yan ha. Thank you so much. Congrats. Mainit-init pa. Thank you. Yay. Thank you po. Congrats. Salamat. Thank you po. See you soon.